हेलो स्टूडेंट्स, सलाम मसनून। इस वीडियो में आप सभी का खैर व मकदम है। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू हिस्सा नज़्म से नसूर वाहिदी की गज़ल। और इससे पहले हमने तमाम गज़लियात की तशरीहात कराई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आइए देखते हैं नसूर वाहिदी की गज़ल। पहला शेर है। सहर और शाम से कुछ यूँ गुज़रता जा रहा हूँ मैं, कि जीता जा रहा हूँ और मरता जा रहा हूँ मैं। इस शेर की तशरीह है। नसूर वाहिदी कहते हैं कि महबूब की बेवफ़ाई ने मुझे इस कदर अफ़सुर्दा कर दिया है कि सुबह व शाम मेरे लिए कुल्फ़तों का बास होते हैं। इस आलम में हाल यह हो गया है कि एक ज़िंदा लाश बनकर रह गया हूँ। दूसरा शेर है। गुले रंगी यह कहता है कि खिलना हुस्न खोना है, मगर गुंचा समझता है निखरता जा रहा हूँ मैं। शायर कहता है कि गुल गर्दिश आयाम से नावाकिफ़ है, इसलिए वह नादान यह समझती है कि वह खिलकर निखर जाएगी, लेकिन इसकी हकीकत से फूल अच्छी तरह वाकिफ़ है, क्योंकि वह हादसात का सामना कर चुका है। तीसरा शेर है। जवानी जा रही है और मैं महू तमाशा हूँ, उड़ी जाती है मंजिल और ठहरता जा रहा हूँ मैं। शायर कहता है कि जवानी फ़ानी है जिसे क़याम नहीं है, लेकिन फिर भी हम गफलत का शिकार हैं और आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं और उसका अंजाम मौत की शक्ल में सामने आने वाला है। चौथा शेर है। बहुत ऊंचा उड़ा लेकिन अब इस औजे तख़य्युल से किसी दुनियाए रंगी में उतरता जा रहा हूँ मैं। शायर कहता है कि तख़य्युलात की दुनिया में मैंने बहुत ऊंची परवाज़ की, लेकिन कुछ हासिल न हो सका। पाँचवा शेर है। नसूर आखिर कहाँ तक फ़िक्र दुनिया दिल दिखाएगी, गमे हस्ती को ज़ौक़ शेर करता जा रहा हूँ मैं। शायर कहता है कि अब जब फ़िक्र आखिरत हुई तो मैंने महबूब हकीकी का दामन थाम लिया। अब मेरे सामने किसी दूसरी दुनिया के भेद खुलते जा रहे हैं। तो ये था पहला बंद। नसूर वाहिदी के गज़ल का दूसरा बंद है और दूसरे बंद का पहला शेर है। वह आए इस तरफ और यूं बतर्ज़ खुशगवार आए, अचानक जैसे महफ़िल में कहीं फूलों का हार आए। इसकी तशरीह है। शायर कहता है कि महबूब के आने से माहौल इस कदर खुशगवार हो गया, बिल्कुल इस तरह जैसे किसी महफ़िल में फूलों का हार आ जाने से माहौल उनकी खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। महबूब की आमद मेरे लिए शादमानी का बास है। दूसरा शेर है। फलक ने छीन ली रंगीनियाँ और लूट ली निकहत, मेरे उजड़े हुए गुलशन में क्या लेकर बहार आए। शायर कहता है कि गर्दिश आयाम के सबब मेरा दिल बुझा बुझा सा रहता है। अब बहार भी मेरे मग़मूम दिल को शादाब नहीं कर सकती। तीसरा शेर है।
وہ انسان کیا جو بیگانہ ہو ذوق زخم و خنجر سے، وہ میں کش کیا جسے سہا کی تلخی ناگوار آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ انسان کس کام جسے زمانے کی آلام سہنے کا، جسے زمانے کے دکھ درد سہنے کا حوصلہ نہ ہو۔ صحیح معنوں میں وہی انسان کامیاب و کامران ہے جسے اس دنیا کی تلخیوں اور حوادث کو برداشت کرنے کی ہمت ہو۔ چوتھا شعر ہے: نشور اب زندگی پیمائش غم کے سوا کیا ہے، شب رخصت اگر گزرے تو شام انتظار آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا ماحصل صرف غموں کا شمار کرنا ہے۔ شب کو محبوب کی جدائی کے بعد دل بے قرار ہو جاتا ہے اور پھر آنے والی شام کے منتظر ہو کر محبوب سے ملاقات کی آس لگائے رہتے ہیں۔ تیسرے بند کا پہلا شعر ہے: سحر اور شام یوں ہی زندگانی ہوتی جاتی ہے، زمانہ بیتا جاتا ہے، کہانی ہوتی جاتی ہے۔ اس شعر کی تشریح ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی کی کلفتوں میں زندگی سحر اور شام کی مانند گزرتی جاتی ہے اور جو لمحے گزر گئے وہ ماضی کے نقوش بن کر رہ گئے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: وہی ہے ضبط غم لیکن اب آنسو آئے جاتے ہیں، وہی ہے دل مگر اب آگ پانی ہوتی جاتی ہے۔ نوشور واحدی کہتے ہیں کہ ہم نے زمانے کی کلفتوں کا سامنا بڑے صبر و ضبط سے کیا، لیکن اب دل ٹوٹ چکا ہے اور آلام اشک بن کر زاروں قطار آنکھوں سے بہنے لگے ہیں۔ تیسرا شعر ہے: گزشتہ الفتوں کا نقش گہرا ہوتا جاتا ہے، جو دنیا مٹ گئی ہے غیر فانی ہوتی جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کے نقوش گہرا جاتے ہیں۔ محبوب کی بے التفاتیاں ان نقوش کو نہ صرف گہرا دیتی ہیں بلکہ تا حیات ان کو دوام بخشتی ہیں۔ چوتھا شعر ہے: نشور اب اور ہی صورت ہو جینے کی تو بہتر ہے، نئی دنیا بھی نظروں میں پرانی ہوتی جاتی ہے۔ نوشور واحدی کہتے ہیں کہ میں اس قدر مغموم ہوں کہ اب غموں کو سینے سے لگا کر جینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ غم ہی میری زندگی کا سرمایہ ہیں۔ ان کے پیش نظر ہمیں خوش و خرم لوگ بھی غمزدہ لگتے ہیں۔ تو یہ تھا نوشور واحدی کی غزل کی تشریح۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ تھینک یو۔